Ayan. First time burarol ni Cass. Mag 5 na siya. Yun, kasama si Lolo. Lola G, amo. Shout out Lola G. Ayun tam burarol na. Ay. Bagya mo yakabamulay. Pitik-pitik niya makanyang kaso. Kas kanyan niya mo. Bagya mo. Bagya. Anya no. Bagya mo. Ayan no. Ayan. Kayo, nakarin niya. Ani? Ay ta. Kaya kakit agad. Ayos, okay. Ba, lili. Okay, dikit niya pa. Lili. Excuse me po, amo. Hey na, no? Agburarol siya. Bago sikit niya kayong palating burarol na. Alright. Lola, burarol ko po ha. Lumawak ang video, Lola, burarol ko po ha. Kini, lumawak ka kini. Wah, lumawak ka kini. Lola, burarol ko po ha. Tara ha. Tara. Tara mo makanyan. Tara po ha. Ay ta, alaw ng bagya. Tay Lolo na. Laut na. Ayan, alright. First time burarol ni Cass. Yun no. Sasayaning anak. Nice one.